सर्दियों की सौगात मूली वाले पराठे ज़बरदस्त। तो जी आज बनेगा, सुबह बने हैं मूली वाले पराठे, तो अब बनेगा सरसों का साग। तो सरसों का साग को मैं तो इस कैंची से आराम से काट देती हूँ, क्योंकि ये अब हमने पहले की तरह घोटना तो नहीं होता है ना। अब तो ये ग्राइंडर में जाएगा तो हम जैसा मर्ज़ी काटे। पहले तो कहते होते थे कि भी साग भी बारीक बारीक काटे ताकि घोटा जाए ना। घोटने के साथ हमारी सासू माँ हमें बताती थी, तो मैं घोटती होती थी। फिर मैं हर काम मतलब फिर सीखती होती थी, किसी से भी पता चल जाए इसी तरह वो फिर होता है ना। हालांकि हमारी अम्मी को नहीं बनाना आता था। हमारी वो जो वो थी अम्मी के जो घर में अब्बा जान के जो मतलब थे ना मुलाजिम, उनकी जो बीवियाँ वो बना के भेजती होती थी साग ना, और अम्मी बस तड़का ही लगाती होती थी। पर ससुराल में तो आके जैसे भी ससुराल के हैं फिर करना पड़ता है और करना चाहिए भी। चलो जी, अब आज मुझे इतने फ़ोन आए कि भाई मैं मगरिब होगी, मैं नमाज़ पढ़ी, अभी तक मेरे बर्तन पड़े हुए हैं। मैं अब भी इस टाइम जाके बर्तन धोऊंगी, इतने फ़ोन। तो जी ये मैंने दही और सारे मसाले डाल के रोस्ट तैयार कर लिया, और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो बेटे को लंच में, और जब भी जिसका दिल किया उसको बस निकाला, जितनी जितनी ज़रूरत है उतना रोस्ट कर लिया। ये नहीं कि भी उसी टाइम करो, पहले ही तैयारी कर लेना। तो ये मैं इस तरह चिकन अब बॉईल करके रखती हूँ। तो ये जी अभी इस टाइम बर्तन कुछ धुल गए हैं, अब ये मैं बर्तन धो रही हूँ। तो अच्छा, मैं बर्तन धोती हूँ ना, मैं इसमें विम डाल के ना, तो थोड़ा सा जो है सर्फ डाल के उससे धोती हूँ। मुझे तो बड़े अच्छे बर्तन लगते हैं, साफ़ सुथरे लगते हैं इससे। ये देख के कितना गिलास साफ़ नहीं धुला, तो और ये जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं। तो ये कि अगर बर्तन पड़े हों ना, रात के अगर बर्तन पड़े हुए हैं तो आपने सुबह धोने हैं, तो आप उन पे ज़रा बर्तनों में पानी डाल के ऊपर हल्का हल्का ज़रा के ना इस तरह लिक्विड बना के अगर छिड़क देना, तो सुबह बर्तन धोने बड़े आसान हो जाते हैं। टिप्स तो मुझे इतने आते हैं ना, बस हर वीडियो में मैं बता सकती हूँ और बताऊँगी भी। तो जी कल से अब किचन का ये काम शुरू हो जाना है, और मैंने कुछ दराज से चीज़ें मंगवाई हैं। तो ये देख, ये वाली दीवार हमने सही करवानी, कुछ कैबिनेट वगैरह सही करवानी है। और फिर इसकी मैं ओवन को मैंने, कुकिंग रेंज को मैंने धोना है। तो अभी तो खैर इतना खलारा पड़ा हुआ है कि मैं कैमरा नीचे ही नहीं कर रही कि मैं नीचे क्या दिखाऊं, क्योंकि इस टाइम तो मैं फ़ोन से फारिग हुई हूँ। तो शुक्र है घर में कोई नहीं, पर मैंने साग काट लिया है, इस दौरान भी मैंने रोस्ट बना लिया है। तो ये काम तो मैंने कर लिया। शाम के बज गए हैं 7, तो ये लगा हुआ जी मेरा सुल्तान, ये सिग्नल ही चले गए। तो बड़ा वैसे इसने वो कमाया है, फेम कमाया है, और इसके फैशन बड़े आए हैं। वैसे तो इस्लामी लिहाज से तो इतना ये ठीक नहीं था, तो लोगों ने बहुत बातें की, तभी तो फिर वो अर्तुगरुल वगैरह बना जो कि सही इस्लामी था। पर इससे ना मतलब हुरम से बालों के स्टाइल और मतलब फैशन वगैरह बहुत इधर से वैसे निकले हैं। ये लंबे लॉन्ग ड्रेस इधर से ही ज़्यादा निकले हैं, और कलर स्कीम, और फिर ये हुरम के जो रेड, ये बाली, उफ अल्लाह, इसका आ रहा है ना उस्मान कोरलोस, बहुत ज़बरदस्त है अभी। है तो एक मतलब मास्टरपीस ना वैसे, मेकिंग के हिसाब से। वैसे बड़ी है टर्किश, वैसे मेहनती कौम है और हसीन, उफ ज़बरदस्त। तो जी मैंने बात करनी थी आज, एक और मौजू पे बात करनी थी। जो हम ज़रिए हाउस के बारे में, कि भी रात को उसकी उनकी चैट में थे हम, तो बड़ा वो मतलब दुखी थे। ज़ाहिर है जो ये मतलब ज़माने का दस्तूर है कि भाई जो किसी के लिए अच्छा चाहता है ना, तो लोग उस पर शक करते हैं कि भी पता नहीं क्यों ये अच्छाई कर रहा है, भी क्यों खाम खा अच्छाई कर रहा है ये। तो ये कि भाई रात को कुछ एक, मुझे तो सुनीता का ही पता है, सुनीता जी ने जो कुछ उनके साथ किया है, तो अब अपनी वलीदा वो उन्होंने बना ली है।
تو ہم تو بس صرف یہ کہ بھی اسی میں جاتے ہیں. میں تو خیر اس میں نیو ہوں، پر یہ کہ بھی میں نے تو اس میں مطلب اچھائی پائی، کوئی برائی مجھے مطلب نہیں نظر آئی. دیکھیں جو ذریعہ ہے وہ تو دوسروں کا بھلا ہی سوچتے ہیں نا. تو کہتے ہیں نا کہ بھئی جب کسی کے پہ احسان کرو نا تو اس کے شر سے بچو. جب کسی کے ساتھ بھلائی کرو نا تو اس کے شر سے بچو. یہ تو بات ہے ہماری اسلامی، کہ اس کے شر سے بچو. تو یہ کہ بھئی اتنی جو ہے جس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہی تمہیں مطلب وہ کرے گا، نقصان پہنچائے گا. تو پر یہ کہ بھئی جب ان پہ باتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے نا. تو یہ کہ بھی انہوں نے گلہ کیا کہ کسی نے بھی آ کے کیا، ہم نہیں کیا. تو یہ کہ بھی کیا ہے ہم سب نے، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے نا کہ بھی مجھے تو کسی اور کا نہیں پتہ نہیں کہتے ہیں کون کس نے کیا ہے. تو مجھے تو صرف سنیتا جی کا پتہ ہے. تو ذریعہ میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ بھئی جب ہم آپ کے چیٹ میں آتے ہیں تو یہ کہ بھئی ہم آپ کے لیے بھی آتے ہیں، تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. جو بھی آتا ہے نا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. حالانکہ میں نے دیکھا ذریعہ کے چینل کو اتنا فائدہ نہیں جو کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے چینل کو بھی مطلب فائدہ پہنچائیں. بہت زیادہ ہمیں یہ چاہیے. تو ذریعہ آپ نہ کریں گے، دنیا کا دستور ہے، نہ آپ ٹینشن لیں. دنیا کا دستور ہے، بس اپنا کام کرتے رہیں آپ. تو ٹھیک ہے، آپ بھی جواب دے دیتے ہیں ان کو، جو بھی کچھ کہتا ہے کوئی کہہ ہی دیتے ہیں نا، جواب دے دیتے ہیں نا آپ ان کو. تو یہ کہ بھی مجھے بڑا دکھ ہوا ہے رات کو نا. رات کو چلے بھی جلدی گئے، وہ تو اتنے دکھی تھے کہ جلدی چلے گئے. تو ہم سارے بس ہم جو آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے صرف وہ مطلب لنک کا بھی ہر ہوتا ہے، پر یہ کہ بھی ہمیں آپ کی باتیں، آپ جو چیٹ وغیرہ سب بھی اچھی لگتی ہے نا، تو تب بھی آتے ہیں نا. تو یہ کہ بھئی تو آپ اپنا فائدہ بھی دیکھیں. اگر آپ دوسروں کا دیکھتے ہیں تو آپ اپنا بھی فائدہ دیکھیں. تو نہ مطلب وقتی طور پہ ہوتا تو ہے، پر یہ کہ یوٹیوب ہے ہی یہ کچھ نا. اب ہے ہی یہ کچھ، اس کو برا بھلا کہو، اس کو برا بھلا کہو، اس کو برا بھلا کہو. تو یہی کچھ رہ گیا ہے یوٹیوب میں. تو یہ چیزیں آپ اپنے اگر کنٹینٹ میں استعمال کریں نا تو آپ بہت ایسے زیادہ ترقی کریں ان لوگوں کا نام لے لے کے نا، جو بھی آپ کو کہتا ہے. تو نہ آپ فکر نہ کریں، کوئی بھی ٹینشن نہ لیں. وقتی طور پہ ہوتا ہے. تو ہم سب اتنے سارے جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں نا، تو آپ بھی تو غصہ نکال لیتے ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے. یہ زمانے کا چلن ہے، بس اپنا کام کرتے جاؤ. تو امید ہے ذریعہ آپ کو کچھ تسلی ہوئی ہوگی. تو یہ میرا پیغام ہے آپ کو. چلیں جی، اب میں میرا سلطان دیکھوں گی. اس ٹائم گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بچے بھی گئے ہوئے گاڑی صحیح کروانے. تو آج سنڈے، آج کون سا ڈرامہ لگنا ہے؟ اف پریزاد ختم ہو گیا.